ଯାଉଛି ଗାୟକ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କହିଲା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗୁରୁ ବଂଶ ଦବାକୁ ଧସି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଣ ସେ ନିଷ୍ଠା ଏକା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲାରେ କୁଞ୍ଜ ବନେ କାଳିଆ ଖଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଖଞ୍ଜ କହିଲା ସେ ଗାଡିକୁ ପାଣ୍ଡବେ ନେଇ କିଛି ନ ଚାଲିଲେ ସେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ସେମାନେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅମର ଏ ଧନ କେମିତି ରେ କହିଲା କବି କଳାକାର ଭଗତ ବେଶ ସେବକ ଚାରି ଏମାନେ ଗଲେଣି କେବେଠୁ ଯଶ ରହିଛି କୋରେ संसार होचंती अमर अमर से केबे हेले मरिबे नाही ना 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 हम संकीर्तन कोन मरछुंती की आउ संकीर्तन मरिबार चांस उठुनी आउ संकीर्तन तो मरिबा आ जी सब जीवे तो नहीं काई तुम बाकी के बोली काई हमर चिना मारो हम आइते कुटम पड़ी हमें तो मरिबा आसु की तार म कके अछि तो अमर वर पाइले हां हां कोके अमर पाइले ताहले आगे ना ना हम संकीर्तन वाला कोडे मरंदिनी ना अच्छा हमें कोन जे भड़ा को जाउछे ना जोडी की कोके तमे जोदन जीवो मु हेदन जीवि तम घर हां मु क्या जीवि कोके मर जीवे आज्ञा ये होची पवित्र महाभारत कथा ना ना जे भगवान धर्म संस्थापन करचंदी महत्व पुरुष भगवान कृष्ण ना उत्कलमणि गोपबंधु दास 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 बाबा गोटिए पद लिखिले कोन कहिले ओरे क्षीण हेले पुणी धर्मी असकति रे धर्मी असकति रे धर्मी असकति धर्मी असकति औलाई असंति प्रभु के समति असकति रे प्रभु के समति रे प्रभु के समति जाय असकति प्रभु के समति एरे सुंदर कथा से जननायक लिखिले ना ना कोन कहिले ना क्षीण हेले पुणी धर्मी असकति ये धर्म को जेते बेले पाप कबलित करि दो बस जेते बेले मुनि ऋषि माने कष्ट पाइबे जेते बेले धर्म बुडी बुडी जाउथिबो सेही समय रे भगवान धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण होंती से होती सेही प्रभु महत्व पुरुष भगवान कृष्ण चंद्र ये महाभारत को गोटिए श्लोक रे महाभारत शेष भगवान व्यास कहछंती कहले भीष्म द्रोण कटा जगरथ जला गांधार नीलत पड़ा शल्य ग्राहवती कुपेण हरणी कर्णेन झाड़ कुला सथा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतेर्न खल पांडवेर नदी कैवर्तक केश
कौन कहले धन ये महाभारत पाई गोटे सुंदर पदटी लिखि कहले पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत सबने सुनिले गंगा स्नानर फल प्राप्त पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत पवित्र पुराण भारत हे गुणवंत संतानु संत विचित्र बीज वंशर चरित्र महाभारत पुराण हूँ पवित्र पुराण ये महाभारत कथा जो कान में दीपद पड़ जाए कोटि जन्मर पाप पड़ेब गंगार स्नान करे जेतिकी पुण्य हम महाभारत कथा शुणिले सेतिकी तेणे घटना आज्ञा महाभारत कथा कौन घटिला ककई मुह को नले किछ हो बोले युद्ध विद्यारे प्रवीणा कहबार कारण महाभारत युद्ध केते दिन 17 दिन ओळिए जहाकू 18 दिन रो हिसाब करा जा नाही ये जो महाभारत युद्ध हवा पूर्वरु कौरव आ पांडव कौरव केते कोके कौरव हले 100 पांडव 5 मिसिले ये 105 जन भाई कौरव 100 गुण पांडव 5 105 भाई जाक पूज्यस्पद गुरुदेव द्रोणଙ୍କ निकटରେ विद्या अर्जन करिया पई शिक्षा लाभ करिया पई शिक्षा लाभ कले जल्दी शिक्षा लाभ कले गुरु को किछि दक्षिणा दबा को पड़े हां कोला दक्षिणा बिना विद्या जेते गुरु द्रोणଙ୍କ पाखरे 105 भाई पांडव एवं कौरव माने युद्ध विद्या शिक्षा करथिले ये जो युद्ध विद्या शिक्षा कले आंको भीतर दिने विचार पड़िले हम तो युद्ध विद्या रे पारंगम हे गरनी ताले गुरु को दक्षिणा देबा पड़िबो दुर्योधन को सब भाई मानकर भय थाए दुर्योधन पचार रे भाई माने गुरु
ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା। କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା ବିଚାର କର। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦବା। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ ଯାଇକି ବିଲେଇ ବେକରେ କୋଉ ମୂଷାଟା ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ। ଯାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଏ 100 ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାରି ସତ ସାହସ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ କିଏ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ, କିଏ କୋଉ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦନ ଚାଳନେ ଦୃଢ ବୁଦ୍ଧିର ଅସମାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କହିଲେ ରଥ, ରଥ ଚାଳନାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ରଥ ଚଳେଇବାରେ ତାଙ୍କଠୁ କେହି ଅଧିକ ହେଇପାରିବେ। ଗଦାରେ କୁଶଳୀ ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୀଣ। ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ଦୁଃଶାସନ। ଦୁଃଶାସନଟା ଗଦା ବିଦ୍ୟା ଭଲ ଜାଣେ ଯେ ସେଟା ବିକାଳିଆଟା ତାର ହିସାବ କିତାବ କିଛି ବାଜୁ ବାଜୁ ଯୋଉଠି ବାଡୁ ବାଡୁ ସିଏ ହଉଛି ଦୁଃଶାସନ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାପି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ ବା ଫଳବତୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନଜର ଆମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ଖବରଟା ପହଞ୍ଚେଇବା। କହିବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? କହିଲେ ପିତାମହଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ସର୍ବେ ଯିବା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ହଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜେଜେ। ଏ 105 ଭାଇମାନଙ୍କର ଜେଜେ ହଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇଦବା ସିଏ ଯାଇକି ହୁଏତ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ସିଏ ପଚାରିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସିଏ କଣ କହିଲେ? ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ